na let's take a ride sa mga spots na sulit try. Good food, good mood, kwentuhan, swag, lahat yan dito sa Miko Mags. And of course, buenas noches mga barkada. And it's December 24 ya gayot mga barkada. And kwanto ora ya lang espera kita no para con el día aton noche buena. But of course, this is a special edition of our Miko Mags na di aton Barkadahan Avenue because no mga barkada ay of course tapos kita mira el dekorasyon del di aton City Hall, la celebrasyon del Squawky na Ciudad de Zamboanga. Sila tamen kita anda mga kwantos mga barangay on the ganit nuya entraw your participa sila kunen na kita Christmas Village Competition. So dahil sa kita mira ko posotros mga barkada. And of course, el datong dekorasyon también aquí na Ciudad de Zamboanga no. In fairness también na kunen na di aton local government of Zamboanga también al di aton na city tourism no kunen na effort kaya dali para kedali el mga vivientes zamboangueños. Actualmente mga barkada si pa de vosotros mira con el celebrasyon del Día Aton Pasko aquí na syudad, taligat el mga barkada di aton, tali si barkada Mary, kaya tami si barkada Miko, itambyan, tali el di aton na si Direk, el di aton media bro, ondet, kita kat mismo mga barkada, di aktibigat kita yaman host con el mga aktibidad, itchene aki, tambyan yaman cover by media bro, pero sa mga barkada, this is a very special gawin para kanaton tambyan because we get to share the moments also, no? Kunal di aton magabibientes Zamboangueños. 5, 4, 3, 2, 1! Felices Pascuas, Ciudad de Zamboanga! And of course, part of it gani mga barkada no, kita el competition del di aton mga barangay aquí na Ciudad de Zamboanga onde monton del mga barangay a participa kunal di aton Christmas Village Competition. And curious kat kasi iyo kunal di aton grand champion pati el di aton second place amoy sel kere bisita akil talya gayo tiyo. Pero sa mga barkada manhunto kumigo anda kita kunal maga yagana kunal di aton Christmas Village. Dali kita mira con ustedes como tour kumbaga el di aton mga dekorasyon na Ciudad de Zamboanga. Pero sa mga barkada, o sa posera sa espera, let's go! Manikan Christmas Village 2025 is now officially open. So mga mga barkada no, so ahora tagikita na Barangay Manikaan onde Estella sa ganador onde akondisel daton gobyerno lokal itamid daton na city tourism no kunel Christmas Village Festival or Christmas Village Competition 2025 and STL Barangay Manikaan kaya sale winner for this year's Christmas Village. Por eso, mira kita no, porque ba este sale ganador, porque este kita champion. Ano bang meron dito? Kaya ngayon no, mga barkada, mira kita agrento, mantur kita aki, mira kita LD ilang mga dekorasyon, mga luces and everything aki na Barangay Manikaan. So, let's go! So arang mga barkada no, apenas pa lang kita entraki na Barangay Manikaan, dila dekorasyon ay pwede kita miral dila Manikaan Transit. Ayan, and tapos niya kita dali buen servisyo. So enta kita dito na dila transit. Ayan. Dito lang po tayo. Sakay na. Diba? So maganda no, bonito dila idea. Dila Manikaan Transit. Because sabi ka na kita mga barkada kay Esegat Camino is manada ka tapas sa mga bus, no? Kasi ablakan ni kita como entrance gat del la magataan na pisita na Zamboanga City. So and of course, ara mga barkada, no? And sana tamin sila detour.
And trivia lang mga barkada ha, el di aton na kompetisyon, el este año no, for the Christmas Village is panali, something land, air, and sea, no? So, amo say, from the land, from the air, and from the sea. So, pwede kita mira, o gila mga dekorasyon, fancy na ele mga barkada. And, yan da kanya, doon siya na sila programs. Doon siya na Christmas party, no? Doon siya na Christmas party. So, arang mga barkada, no? Tapos kita man feel ang spirit del Christmas, akin na Barangay Malikaan. And of course, mga barkada, no, speaking of land, and then natin, mira kita LDE la transit, arat namin, siya na sila train, di ba? So literally, may pa-train po dito sa Barangay Manikaan. And of course, amos na no, siya nagayit mga bata, tama na-enjoy kung nagila train. Ayan, and of course, akitambiyan mga barkada, siya na sila, Dila Fountain, ayan. And siya na tali sila, Dolpiagyo. Hello po. Basta ste bossing Piagyo? No, Piagyo, walas tayo mga barkada, tampich. So, Piagi walas tayo mga barkada, no? Ayan, boss, pwede sabi dito yung nombre. Kasi ito nombre, bossing. Rogelio. Yes, sir, Rogelio. Di on dito, bossing. Lang. Daki lang, yes. Yes, aliman na itong driver. Boss, anong nombre del driver di atun? Kenneth. Porque may asali si Kenneth. Ayan, sir, Rogelio. Basta doon po di abla kung el dekorasyon doon sa Kina Barangay Manikaan. On the gali, Estella sa Ganador na kompetisyon del di atun Christmas Village. Bonito man. Bonito. Oo. Tiyan na ba ito kung mga relatives, takiawra, taman enjoy también? Opo. Ayan. Kung sa dito yung mensahe, kung mag-vlog kita, gente, aki, taman enjoy. Enjoy lang. Ano, picture-picture. Picture. Oo. So, ayan. Thank you. Okay, ang mukha si Sir Rogelio, mga barkada noon. Di gali, siya ni Piagyo, kabar si Kenneth, yasali si Kenneth. And of course, sagit lang yan mga barkada, pwede kita mira no, siya na sila parang, kasi land, air, and singane, no? So, siya na tayo sila hot air balloon, ha? So, siya na sila grande hot air balloon mga barkada. Itambien, siya na sila mga pa-candy. O, diba? Siya na grande candy, akin mga barkada. And of course, mga barkada, going back, land, air, and sea, ang basel dila air, ha? Siya na sila helicopter, kinabarang kay Manikan. So, literally, manada katukos sa padamiran dekorasyon di ilang mga barkada. So, siya na sila dekorasyon mga barkada, El Belen. Ayan. So, taki si Jesus, si Mama Mary, si Papa Joseph. And then, siya na sila three kings mga barkada. No? So, bien bonito gayot ang dekorasyon del Barangay Manikaan. Estel di ila grande gayot, giant Christmas tree. Ayan, so para tumira mga barkada, no? And el pinakatuktok del di ila giant Christmas tree is Aquel Manibela, no? Manibela del del barco. Kasi nga, syempre, shoutout ko na diaton na alcalde del Ciudad de Zamboanga, no other than Captain Mayor Akimer Adanolaso, no? So, yung kapitan el di aton na mayor, preso el di ila dekorasyon na Christmas din, no? El pinakatuktok is Lagidakel, daw sa gari ko Manibela del barco. And speaking of barko, mga barkada, kumukosa kita yabla because it's land, air, and sea, no? El dekorasyon del Pasko di aton. Si pada kita mira na exit di ila, mga barkada. Bien grande gayot, barko. Ayan. Diba? Additional piso card. Bien grande gayot, barko, mga barkada. How cool is this? Para tumira, un grande barko, pero takele na tsera. Oo. And of course, mga barkada, hindi lang patel datun barko Chene Aquino, hindi lang helicopter, hindi lang Piagyo. Chene también sila mga barkada, aeroplano. May pa-aeroplano po dito mga barkada. Mira po. Oh, di ba? Ang sala-sala ng Barangay Manikaan. El di aeroplano, Chene Gate Rueda. May pagulong ang aeroplano nila. Sama sa mga barkada, no? So, pwede kita mira, el Grand Champion del Aton Christmas Village Competition 2025, el Barangay Manikaan. But of course, manda pa mira kung vosotros, el otro pa mga barangay, kaya partisipa con el Aton Christmas Village. Por eso, let's go! Takil barko! Yay! Excited na kayo yung regalo ni Papa! So
para mga barkada takikita na second place dahil di ato na Christmas Village Competition amo el Barangay Kabaluay. Alright. So, el second place gani no mga barkada na di ato na competition este anyo el Barangay Kabaluay a través el tema gani no como team del competition is Land, Air, and Sea. And apenas palang tumira mga barkada no talya el Kabaluay, talya el jeep, talya aeroplano, talya el di lahat air balloon. Alright, so apenas palang kita yung track yung mga barkada no, so pwede tumira kung di lahat air balloon. Ayan, pasok guys hot air balloon nila mga barkada. Yan. Diba? Okay, so kita-kits tayo doon sa taas because in a few minutes mga barkada, bulayate. Ayun, di ba ang ganda ng hot air balloon nila? Ganda. So, mas na mga barkada ha. So, 1, 2, dalawang hot air balloon. Ayan. And ang ganda ng details ng kanilang decoration mga barkada. In fairness naman, Conal de Ato na Barangay Kabaluay. And of course, ang mas nilo mga barkada, no, tila hot air balloon, siya na ele paribon. Ayan ha, so may paribon po siya. And of course, aki party mga barkada, another hot air balloon na naman, no, pwede kita mira. And of course, ang dila Christmas tree. Bonito dila Christmas tree mga barkada ha. These are made po sa bamboo. Bamboo elia, kurta-kurta bamboo. Paredondo, and then amo sila si Christmas tree. Maganda yung idea ha. Amo este tabla sila. LDILA Christmas tree is made of underwater chuchu. Made of underwater. Look, ito ang Christmas tree del Barangay Kabaluay. Miras na rin mga barkada ha. Chine sila stars. And then, pasas nila parang jellyfish. And then, chine elenet. And the same thing ko nel Barangay Manikaan. LDILA pinakatuktok del Christmas tree is sa Blagita el Manibela del Barco. Ayan. So bonito bonito LDILA Christmas tree. Very colorful, very creative. Bale el dekorasyon, na? Fairness. And tiyan yung kasi man pansin barkada no. Arriba kale pero tumira tiyan na helicopter. Tiyan na helicopter mga barkada. And allá también, tiyan na también aeroplano, tiyan na aeroplano. Pirato dila Barangay Hall del Kabaluay at yasa sila por may entrance de barco. Tasubitamente. Tasubiste, sige tasubi. So pati kita mirang barkada no. Akal ba di ba si man biyahe kita, anda kita somewhere man barko kita. Kabar roro ansina. So amo el dekorasyon dila mga barkada. O pwede kita mira ha. Mira to. Alam mo feeling ko parang biyahe tayo ngayon. Doon man biyahe kita no. Ayan, sa mas na dila Barangay Hall mga barkada. Del Barangay Kabaluay and sa dila dekorasyon. Ayan. Bonito gayod no, el dila dekorasyon. And pwede kita subi no. So dyan ka lang direct, aakyat ako dito. Diba? So pwede kita subi aki mga barkada. Pwede aki no? So pwede kita subi mga barkada for today's video. So taki kita aura arriba mga barkada no. And arriba barkada ha. Putyo na ele kung maniya-maniha to kunal barko. Talyao na medyo mga barkada. So amo style view del Barangay Kabaluay no. So taki na medyo mga barkada no. El Manibela del barko o talya no. So pwede kita mira no el details no kumbaga. El detalye del dekorasyon. And of course, pwede kita mira el entire decoration del Barangay Kabaluay. So just imagine man picture vosotros mga barkada amusta el entrance del barko. Kasi tasi entra el mga sasakyan at tasi entra el mga cargo or pasahero ta entra. Asi nagayot. Kabar simunta to pariba na barko ya gani asi nakatal kamino. Ay pwede kat sila sa kakunal detalye. Por eso second place talaga siya. Ayan. And of course, mga barkada, no, aki tambien, tapos kita mira ko na train. So, tiyan na también sila ki Grande Train, mga barkada. So, tiyan na kita po na estasyon sa Kalipay. Wow! Kabar, Barrio Ning Ligaya. Ayan. So, amos na dila train, mga barkada. Pwede kita mira, no? Uno tambien del dila decoration del Barangay Kabaluay. Di ba ang ganda ng patrain nila? Parang nasa Harry Potter ka lang. Wow. Diba? Nasa London tayo. Kasi diba sa London may ganito din yun? Wala po ako sa London.
Palabasin niyo ako dito. I need to get out. I need to get out, Jo. Palabasin mo ako, Jo. I need to get out. Ay, so, ang masunod ng mga barkada. Walang telepon. Walang telepon. Actually, cellphone sa akin. No, cellphone. Ayan. Basta to kumpra. May kami ay siya kabaya. So, ayan. No? So, bonito le. Ganda siya. Ganda naman. Ayan. And, gusto pa mga barkada. Punta kita na train. Yala. Samusal train mga barkada. Made of panlekanya, palo, no? And then, Japones sila mag Christmas lights. So, bonito. Magandang idea. Kita men mga barkada. So, ticket. Kumpra to ticket. Aki lang. No? Ticket. And then, sa dekorasyon, on voyage. Sinasabi ko sa iyo. Sama sa mga barkada El Barangay Kabaluay para natila dekorasyon neste anyo kuno di aton Land, Air and Sea theme del di aton Christmas Village Competition. And of course mga barkada no, akya kayo takabal di aton a little bit of tour kuno mga decoration del Ciudad de Zamboanga. And again, congratulations sa mga winners po natin ng Christmas Village. And of course, el di aton decoration también na City Hall, el Ciudad de Zamboanga. Bien bonito gayod, no? Apla kita taman feel kita el Pascua, no? And of course, again, panto oraya lang, Noche Buena gayod mga barkada. But of course, apla kita no, el Pascua is paragat esa del mga bata. Por eso mga barkada, el daton Barkadahan Avenue, itambien, LJM Dental Clinic, chene ko saya prepara para kunal di aton magachikiting para kinatamin sila alegre kung este dia de Pascua. And of course, no, what's up po kuno daton mga barkada. And of course, nakita migatan na di aton Barkadahan Avenue, el di aton Nico Mags. And sabi kita Pascua gayod kumuko sa kita yabla no. El Pascua is para gatsi kunal mga bata. Por eso, together with our partners for today's video, no, LJM Dental Clinic, itambien, el daton Barkadahan Avenue, diyan kita ko sa dali regalo ko ng diaton mga bata. So, bulsa kita aran na pueblo or on, diba, pwede kita mamira mga kids, dali kita, el diaton, load bags, ayan, itambien, siya na pa kita ko sa dali, prepara tamen, yours truly, si Miko Guapito, no, para dali kita ko ng mga kids. Pero so ko, sabay na tayo espera mga barkada, let's go! Langga, baby. Merry Christmas. Merry Christmas. Sige na. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Masaya siya. Happy ka? Masaya? Sabi, Merry Christmas. Yan. Enggak. Merry Christmas. Apa? Merry Christmas. Kain ka na ha? Merry Christmas. Hello baby. Sino kasama mo? Bigyan pa kita isa ha? Dalawa? Merry Christmas. Merry Christmas lang ga. Hello mami. Paso to tase. Sapatos. Kumiya to oh. Merienda. Hello. Ang baby oh. Merry Christmas. El baby uno. Bigay. Dali ko na uno ah. Dali. Diba? Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Langga. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye-bye. And so yun na nga no mga barkada, yakabe gayot aldi aton gift giving ko aton mga bata and sobrang masarap sa puso
kanina muntik na kaming umiyak kasi, nakikita natin yung situation, no? Pero, yun lang talaga, nisita si Kosa kita, pwede man share kita, ablangan sila, kindness is free. Kaya kung ano yung pwede natin i-share this Christmas, or kahit hindi Christmas, kapag pwede tayong mag-share sa ibang tao, di ba yung meron tayo na blessing, might as well na i-share na lang natin. And of course, again, thank you so much sa ating partner din, no, ang ating JM Dental Clinics. Maraming salamat. And of course, kay Mama Ricar, kay Direk Daniel, sa Media Bro. Hopefully na, bibigyan pa tayo ng maraming blessing ni Lord para mas malaki pa yung matutulungan natin. Malay natin next year, diba? Or the following months, hindi natin masasabi, malaki pa yung mga matutulungan natin. So, yun lang po. Maraming salamat mga barkada. And once again, Merry Christmas po sa ating lahat. In advance, Happy New Year. So, yun lang.